ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्म अंगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुण कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवं आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति. यस्य दृढवक्त्राद्याः पारसद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्री. श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. श्रुतिस्मृतिनिधिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्णवं प्राणानायम्याम्. ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं ञः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओं अभोज्योतिरसं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां सुवदौ सदेवदेवस्य भूतो नारायणस्य श्रीयःपदेवशोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रवशदत्तं शान्तत्वं
स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तश्रमाण्डेषु सरस्वरस्वरभूर्देषु अपोबृह्णन् बदिबादेश्ये गृणां दत्तागं सुचरगं शर्मा इदमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा शुवा शुदमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्रश्मिः आपो वायुदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो प्रथमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजविश्वापो सत्यमापः सर्वादेवतापो भूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सर्वेथनावाहयामि एतेषदम्बरणे सहस्रमज्ञाः पाठापिताः पुत्रा तेभ्योऽन्द्रसताद् विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमथ स्वस्त्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदम् आचमनं समर्पयामि एते प्लवतोस्त्रोत्र्याभरण उपवेत पुष्पगन्ध धूपदीप अलङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्मणा निर्घ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दर्बाहुं शङ्खचक्रसंनितं ज्ञाप्तिं सङ्केतं पुष्पवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमर्चयेत् आग्नेयोऽस्माद्ददामेत्वाशेदात्तं यथोत्सम्भोः वैराजन्ते सतन्निधत्तां वृषावदिशोऽवदानावनादि यामे स्थान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्मागारण्डैस्सक्षनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्पत्नीकस्यसेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य कुर्यात् सर्ववारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्भिरङ्गनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्तनतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्य वागुंसरि त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्यदेतो वृतानि पश्यति इन्द्रस्येज्जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तिरस्य द्रविणोदा सुरेस्य प्रगं तदे द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधाराः दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं दद्भट्कर्विता भविषं यदा वै सूर्यवदेति नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति यत्तदहन्यं पश्येति तावत् कुरुतेत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तविशेषविष्टायां स्यां सदो श्रीपदा अज्ञावत्कैर्भं श्रीमन्नारायणपितत्तं श्री श्रीनिवासस्वान् महावैवाहिकोत्कर्माङ्गं स्थण्डिलभरिभरिस्नाश्रभवत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रोऽर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलभरिभरिस्नाश्रवत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु करुणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु करुणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु करुणे स्वस्ति रुद्ध्यास्माभ्यै नमसां सद्यां तरन्देवमित्रदयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीयं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलभरिभरिस्नाश्रवत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामया भोस्तान ऊर्जेदातना महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमर्धस्तस्य भार्येदेनः उषतीर्यो मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मधः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायास जातः कस्य भोजाः सुन्दरः
ಅಗ್ನಿಯ ಗರ್ಭಂ ದದ್ರೆ ವಿರೂಪಾಸ್ತಾನ ಪಶ್ಯಗ್ಗಶ್ಚಾನ ಭವಂತು ಪವಮಾನಸ್ವರ್ಜನಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಿಚರ್ಷಣಿಃ ಯಃ ಪೋತಾಸವನಾತ್ಮ ಪಡಂತ ಮಾದೇವ ಜನಾಃ ಪಡಂತ ಮನವಾಧಿಯ ಪಡಂತ ವಿಶ್ವಾಯುವಃ ಜಾತವೇದಃ ಪವಿತ್ರವದೆ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುನಾಹಿಮ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದಿದ್ಯತೆ ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾ ಕದಮೃಣು ಯೇನ ದೇವಾಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುನತೆ ಸ್ವಾಹ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪವಮಾನ್ಯಃ ಪುನಂತ ಮಾಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸದಾದ್ಯಾಂ ಗಂಭೀರಣ್ಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದಾವಯಂ ಪೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುನೀಮಹೇ ಇಂದ್ರಸ್ತುನೇತಿ ಸಹ ಮಾಪ್ನಾತು ಸೋಮಸ್ತಸ್ಯಾವರಣ ಸಮೀಕ್ಷಾಃ ಯಮೋ ರಾಜಾಃ ಪ್ರವಣಾಭಿಃ ಪುನಾತ್ಮ ಜಾತವೇದ ಮೂರ್ಜಯನ್ತ್ವಾಪ್ನಾತು ತಚ್ಛಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತೈ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತೈ ಯಜ್ಞವತಯೇ दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चदुष्पदे ओम शांति 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 प्राच्याहान्ति देवार्त्र्या मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीच्यान्ति शिग्रहाः पशुवा मार्जयन्तां उदीच्यान्तिश्चा भोषदया वनस्पतया मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाहामिति यज्ञः संवत्सरो यज्ञवतिर्मार्जयन्तामतोदरादरै नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वासोऽष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावीशोऽनमिव भुवनः यत्तेमहे प्रजन्नो शस्वस्सन्ने दद्दपदे शन्तदुष्पदे वासोऽष्पदे शक्मया संसदा ते सक्षीमयि सैरन्या गातुमत्याः आवक्ष्यमुद्योगे वृण्णो यूयं पादस्तस्तभिः सदा नः अमीवः वासोऽष्पदे विश्वारूपाण्याविशन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानितोऽस्यन्तोः तमः कदम्बस्सति वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन्ति सप्ताः सप्ताच्च सवितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणाः गुहास्यां नीताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः स्थितेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषविप्राणां महिषो मृगाणां सेनो गृध्रानागस्वैतर्वणानागस्वमः पवित्र मत्येतरे भन्नीं वरुणान्माय सक्सेनाय नमः पुनः पाद्याचुं समर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनाय नमः ताभासा गुरोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि सक्सेनाय नमः वरुणाय नमः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಂ ಜಲ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ. ನಾರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ನೀರು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತಿವೆ, ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲು ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿರುವಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿ ಇರುವವನು, ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವವನಾಗಿದ್ದ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಚೈತನ್ಯವು ನೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಚೈತನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕಲಶಾರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಜಲಧಾರೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬೀಜಗಳು ಅಂಕುರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಕಲಶಾರಾಧನೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀರು ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಜೀವದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಓಂ ಭೂ ಅತಿಪುರೋಕ್ತ ವಿಶೇಷವಿಷ್ಟಾಯಾಮಸ್ಯಾಂ ಶ್ರುತೌ ಶ್ರೀಭಾದಾಜ್ಞಾಭಾತ್ಯರಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ತಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸರ್ಮಾಂಗಂ ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ ಸತ್ತಾಂ ಸೌರ್ಜಾರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಭರ ಕ್ಲೇಂ ತೇಂ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರೇಶಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಾಚ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ವೇದಾಮಶ್ವನಾ ಭಗತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾಂ ಸರೋದಾದ್ನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಹ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯು ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸ್ವಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತೆ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ವತ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಇದೇ ಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನಃತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೆ ನಂತಾರ್ಕ್ಷಮೃಷ್ಟನೇಮಿ ಮಹದ್ದೂತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಜೋನಾಭಂ ವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ಸಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಸಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಯನ್ನೋಸ್ತು. ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾದ ಎಂದರೆ ಆಧಾರ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪಾದವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾವುದು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದದ್ದು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳು. ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯಣೀಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದೋ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರ, ಅದು ನಮಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತುಳಸಿಯ ದಳಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಂಖಚಕ್ರ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಹೃದಯಾಂತರ್ವರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ವಿಗ್ರಹವು ಚೈತನ್ಯಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೇ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಧವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಚಾರ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು
ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಪಕೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಅಪಕೃಷ್ಟರಾಗಿರುವವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾನ್ವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಆಶ್ರಯ ಎನ್ನುವುದು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಜಟಿಲವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಹ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಂತೂ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ, ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ದಿವ್ಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶುಭಕರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ. ಇದು ಅಭಿಮಂತ್ರಿತವಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ, ಆದಿಶೇಷನಿಂದ ಆವಾಹಿತವಾಗಿರುವ ಸೂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ವಿವಾಹದ ದೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧ ಮನೋಹರ ರೂಪದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಕುಮಾರ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಸುಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವೈಭವ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಾತೆಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಗಳಿಂದ ತೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಸದಾ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಇವಳ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಧುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನವರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ನಂತರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಅರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಹನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ನಿವಾರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸಮಸ್ತ ಜೀವಲೋಕದ ಪೋಷಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ ಇದರ ನಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೆಯನ್ನು ವಧುವರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು, ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. अतिवृत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्म अङ्गम् आघार होमकर्म ऋषि ओं यतोन्विन्द्रं सवाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरुक्तैर्वाहार्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु मयि देव्या होतारं पूर्वैरिष्टास्यां धर्माशिविराः मह्ये जन्तुं यानहव्याकूतिसत्यामन सौम्यस्तु ये नामान्याहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि जातवेद भुवनश्रेत हिंसतपसोजनिषदेः अग्निमश्वत्थादिव्यवागिं समीगर्भार्जनव्यामयभूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आयुः प्रयागं रैमस्मासदेजस्रोदिहातानवर्धयारिं मयि गृह्णाम्यग्रेऽग्निम्रायुष्पोषाय सुप्रियास्त्वाय सुवीर्याय ऐतेर्मनिस्व अनुमतेर्मनिस्व सरस्तेर्मनिस्व देवहृतप्रसव ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मसाध्वीमस्रज वेनावः सबुद्ध्याप्मासविष्टासश्चवनमतशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो देवं सोमो वीरङ्कर्मणं दातु साधन्यं थिगं सभें त्रिस्रवणं यदा तस्मै सोममावाहयामि अज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्यस्थ अग्नेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्तः परशरस पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसवितप्रसोपनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्रश्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रौत्तूर्ययूयमिन्द्रं दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुभोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातं विच्छ प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय सोमपः प्रणेष्यामि यजमानवातं विच्छ प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं सगं साधयन्तनः यदं वदन्तेः गतपुष्टावदागसहस्रभूषं यजमान्यञ्चतीः को वो निक्तु स वो निक्तु समयन्तान् देवीरिषः पात्रान् देवयज्ञायैः दक्षिणप्रेदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञेतिष्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृभामि इन्द्राष्टनृभामि अग्नेष्टनृभामि सोमाष्टनृभामि अग्नेष्टनृभामि सोमाष्टनृभामि अग्निशोमाभ्याञ्जष्टनृभामि प्रजापतेष्टनृभामि ब्रह्मणेष्टनृभामि इन्द्राष्टनृभामि वसुभ्योष्टनृभामि मरुद्भ्योष्टनृभामि रुद्रेभ्योष्टनृभामि अवपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्टनृभामि मित्राष्टनृभामि वरुणाष्टनृभामि आदित्येभ्योष्टनृभामि अश्वभ्याण्डष्टनृभामि भूष्णेष्टनृभामि कक्षाष्टनृभामि कक्षदेवतसोमाष्टनृभामि औपासने यज्ञाष्टनृभामि
यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो नृपामि सर्वदेवेभ्यो नृपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरुं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतं सुवारुणंसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठा रक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता सविदाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षता जर्मिरिमामे जिष्टयाधीनस्सन्ते काच चदञ्च सहस्रं चायुधं च समुद्रश्च वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोसे नमः वरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयतेन मन्यस्वा नुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसव षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्त्यत्मात्मा जातवेदे स्थिने सवतेजेद्वतेजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनाकुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ये आधस्व समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा युक्तो वह जातवदपरस्तादग्ने दकर्मक्रियमाणं यथेदं त्वं विषग्वेदसासिकत्ता त्वयागाश्वान्पुषात् सनेम स्वाहा यातिरस्य निबध्येऽहं विदृणीयति तान्ताधारयामहग् स्वाहा सकमराधिन्यै देव्यै स्वाहा प्रसादिन्यै देव्यै स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा सत्येन त्वाभियान्दस्ते वक्षीया अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अयतेन मग्गस्थाः हनुमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिविरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्तरपर्यातृणात् प्रास्तात् समुतो देवादिवैष्णवं होष्ये अयतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः उन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानुदेवतं समूढमस्य वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि वस्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोचार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अयतेन मग्गस्थाः हनुमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు
అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు స్త్రియాంశః ముష్కయోరదాత్సంః కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాః అగ్నిభాజి హోమాః మోదః ప్రమోదానందః ముష్కయోర్నితస్వః కృత్యైవ కామ్యస్య తృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగృహే ధృణాహి ఘృతవతి సవితరాధిపత్యై పయస్సుతిరంతిరాశానోऽस्तु ధ్రువాదిశాం విష్ణుమత్నిహోరాస్యేషానాసా సోయావనోతాః బృహస్పతిర్మాతరిస్రోతవాయుస్సంధవానావాతాదినో గ్రంథు ఇష్టంబో దివో వరుణః పృథివ్యాశేషానాం జగతో విష్ణుపత్నీ శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం మేణసూత్రం తస్మై సమస్తవేదార్థ విదే విఘనసే నమః ప్రతిస్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భూర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుత్య వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకజలవలయితే లవనేక్షసురా సర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రవంచ సాగతాన్మళి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యవర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజతే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాత్ సంఘాతవ కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైశ్వరమండపర్యంతం కృతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకృష్ణక్రమేణ సర్వరాశ్రమసంధికాలే శ్రీలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామత్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయపౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షవల్ సిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణై
ಭೃಗ್ವಾದಿಭಿರ್ಮನ್ವಾದಿಭಿರ್ದಿವ್ಯವಶಿಷ್ಟಾದೃತ್ತಗೃಹ ಕನ್ಯಾದಾನಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಾಂಕಿತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಆಂಗೀರತ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹವಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೀರತ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋ ಖ್ಯಾತಿವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲೇ ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರತ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಗಣ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರತ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸು ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮ ಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚನಾಪ್ನುವಾನಾರು ಇದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವ ಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮಕಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪದನೆಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮ ಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣ ತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪದನಿಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ दास्यां विष्णुवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जयेष्य सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात् कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾನವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೋಧನೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ವರನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು
ನಮ್ಮ ದುರಿತಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ. ಸುವರ್ಣವು ಸಹಜವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಯು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಯೂ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಗೋವಿಂದಾದಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಸ್ತ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಚನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಚಕರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವುದು, ಆ ಅರ್ಚನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು, ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವರನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಹೊಣೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದೇ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೇವಲ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾತ್ಪರನು ಪರಮಶಿವನು ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನು, ಭೀಷ್ಮಾದಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅಂತಹ ಮಹಾಮುನಿಯು ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಆಸೀನನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಚೈತನ್ಯಭರಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹರಿದ್ರ ಹಾಗೂ ಗಂಧದ ಚೂರ್ಣ ಇವೆರಡೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ವಸ್ತುದ್ವಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಇದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ, ಆನಂದವರ್ಧಕ. ಹೀಗೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೇವತೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ದೇವತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವರುಣನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ
ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಯು ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆನಂದಭರಿತರಾಗಲಿ. प्रजापतिस्तोमगं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं सवेदपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतन श्रिये जातश्रिय निर्याय श्रियम्बयो चरदृभ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समितां दद्रौः श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्त्वामुं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जादास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 గోవింద
చలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు దేవసవిత ప్రసభ అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగంసోః బ్రాహ్మణముత్యభాషాత్ తదేం రాజావృణోన్మన్యతామధేగోస్త్రీపుత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగారः పత్యః పర్యాముచముత్యభాషాత్ తదేం రాజావృణోన్మన్యతామధేగోస్త్రీపుత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణस्य దేహమద్వాచముడియా త్వాం వత్సరాచకే స్వాహా తత్వాజాం బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాः స్తేజమానోభిర్భిः अहेडमानो वर्णे हभोद्रिहं समान आयुः प्रमोसि स्वाहा तन्नाग्ने वर्णस्य विद्वान् देवसेडवयासिष्ठाः यजिष्ठो वण्डितमस्सोषिदानो विश्वाद्वेषांस प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नाग्ने मो भवति नेदस्योऽस्यां सव्यष्टौ अभयक्षणो वर्णगमरानो बिहिमृडिं सुहो नेध स्वाहा त्वमग्ने अयास्त्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसभा इमां लाजाञ्च आज्यमभिगाज्याम् इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिव ब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजसा स्वायुषोरो हृदेनागमृसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजसा स्वायुषोरोहदेनागमृसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहदेनागमृसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यादृणात् प्रास्तात् तमतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्पसवा अतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदेवतं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्याः धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसेतोः प्रधान वस्ति इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जार्धभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाप्रसिद्धं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्पसभा यतस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यानेन महाकरम् अग्निस्य षष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वतावतावतेनां कामानागसमुद्रिते स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नमते स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानायुष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनः इन्दाबोधग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनिन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसृष्टेभ्य स्वाहा भेषणदृष्टे स्वाहा
निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रावितमत्यास्त्रावितं षट्कुलमत्यो किञ्चिग्नि अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्नः परमान् प्रणीतिकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोऽस्य धीमहि स्वाहा समितस्तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे भाय स्वाहा सुरधि मे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे भाय स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे भाय स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तः सप्तः सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः शुद्धात्वान्ते सप्तयो निरावण स्वातेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवभुक्तं पतिभुक्तं ओषधि वनस्पतिं दर्वाश्च भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेद जीर्णं देव जीर्णं पति जीर्णं ओषधि वनस्पतिं दर्वाश्च जीर्णं स्वाहा समन्तां भयशाक्तेन समादित्यै वसुभिः समृद्धैः समिन्द्रेण श्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तः सप्तः सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयो निरावणस्वातेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो वृषस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधवनस्पतिं दर्वास्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेन मगस्ताः हनुमतेन मगस्ताः सरस्तेन मगस्ताः देशवितः प्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा चेष्टाः राजाः देवात्रियो मार्जन्तां दक्षिणतः आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मरुदां पृषदेश्च दिवं गच्छदतनोऽष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यस्वमो नमः त्रियायुषं जमदग्नि कस्तवस्य त्रियायुषं तद्देवानाः त्रियायुषं त्रियायुषं दीर्घायुष्याय बलाय कृताय जपते त्रियायुषं आपोहिष्टामय भोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे शोभशोधमार्दस्तभादेन मात्रः तस्मारङ्गमापोश्चक्ष्याय स्मृता आपो जनेधाजनः यत्यग्ने तेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासमृत्यग्ने वर्चस्वीनाहं वर्चस्वी भूयासमृत्यग्ने हरस्तीनाहं हरस्ती भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु चक्षुषुरिन्दृशे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निम् आदित्यं प्रगच्छ सर्वं श्रीभूनीलास्मे श्रीनिवासार्पणमस्तु।
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ಭಕ್ತಿಮಯವಾದದ್ದು, ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಪರಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿ ಪಡೆಯೋಣ. ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದಮಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు.
ఎదుట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ఓ